Hello, welcome to Nana's YouTube channel. Please like and subscribe. Road to 1000 date day here at Qatar. We had a lovely lunch. Nana's going to work out the pricings and how much our little date cost for this month. And yeah, hope you guys like the channel. Follow, subscribe. See you next time. Oke, itu tadi welcome-nya dari Jeremy. Oke guys, jadi kalian boleh ikutin kita hari ini, mengajak kalian untuk bareng kita ikutin kita a couple date di Qatar. Dan kita juga nanti mau kasih tahu berapa sih kita ngabisin untuk dating di Qatar. Ya, date yang once a month lah. Ini bukan dating yang setiap hari atau setiap minggu atau setiap weekend. Kita juga jarang banget sih kalau pergi-pergi kayak gini, ya hanya sekedar quality time sih. Terus satu lagi, aku cuma mau menekankan bahwa setiap orang berbeda lifestyle-nya dan berbeda juga kesukaannya apa. Jadi kalau kita sukanya makan, paling bioskop sama dessert ya. So here is our Uber and we are good to go. We're gonna make our way to Doha Port. It's okay. Here is throughout our journey. You can see a beautiful cornice, a harbor, and here we entering the Doha Port area, which is such a huge park. And yeah, as well we're gonna enter the Doha Port side, which you're gonna see the pastel color of type of building, which is so nice. I mean, if you're very active on your social media, so this place is definitely for you, for your posts, of course. And it's free, guys. There are plenty of restaurants as well. So here, when we just get out from the Uber, we actually stop and look at this. So this is the fish market, which built like almost kind of palace. Jadi ini ada pasar ikan di salah satu Don't worry turistik guys, area, so this namanya is itu not Doha in Port. all over Qatar. Dan pasar This is ikannya itu just sangat-sangat one of cantik ya. its kind. It's Atasnya located tuh as bahkan well kayak in mozaik-mozaik Doha gitu. It's Port, really beautiful. which managed by one of the Kita ikutin si supermarket. Bapak Jeremy kemana ya? But yeah, as you can see the interior, it's Ini untuk beautiful, harga kepitingnya di blue harga 14 mosaic, real. glass Satu kilo. and Terus roof, ada you know, ikan like catfish, those 10 very real 1 kilo. very Catfish kalau di Indonesia apa ya? Kalau di luxurious sini kayaknya beda deh. fish market anyway. So beautiful. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Gak semua pasar ikan di Qatar itu seperti ini. Jadi hanya satu There's sih yang actually seperti a ini, dan lot of lokasinya itu ada di stuff. Doha Port. Gitu. Nah, sekarang kita mau makan siang di salah satu restoran seafood favorit kita. Selain tempatnya juga bersih, apalagi ya, tempatnya bersih, tempatnya bagus, dan view-nya juga bagus. Di sini hampir sama kayak di Souq Waqif, jadi kalian bisa pilih seafoodnya fresh dari display. Yuk. Oke, kita udah di depan restorannya, kita mau masuk sekarang. Jadi di sini kita nggak perlu booking, karena tadi aku udah telepon restorannya duluan, katanya sih nggak perlu booking, langsung aja. Kalau rame biasanya langsung. Tempatnya bagus banget ya. Ini namanya Doha Port teman-teman. Kalau kalian mau kesini, ini nggak jauh kok dari main city-nya atau Doha. Kita sekarang lagi di waiting list. Agak rame sih, karena tadi waktu mau bikin bookingan katanya sih nggak perlu booking. Jadi mereka itu serve whoever come first gitu. Nah sekarang kita lagi nunggu di waiting list. Are you hungry? Ada yang udah lapar. Hammer dog. Okay, hammer deep fry. Send barbecue noodles, done. Thank you very much. By the way, 6 mussels? Okay, yes please. Makanannya udah datang, kita order tuna tacos sama salmon toast. Mari kita coba. Kita baru selesai makan sushi, terus apa lagi? Sushi, terus taco, tuna taco. Hari ini kita kembaran, we are twins today, right?
Oke, jadi teman-teman sekarang kita mau intermezzo dulu sembarin menunggu makanan utamanya datang. Jadi si Pak Jeremy ini itu dulu waktu ngajak aku ngedate yang awal-awal ya, awal-awal waktu kita masih baru-baru deket gitu. Dia ngajak aku makan ke restoran adiknya restoran ini. Jadi ada satu restoran lagi yang mirip-mirip kayak restoran ini. Di sebelah Katara, di daerah Katara, namanya Lozar. Nah, jadi kalau dia lagi terima gaji, baru gajian, itu biasanya dia ngajak aku makan di restoran itu. Nah, terus tadi pagi pas bangun tidur dia bilang, kayaknya kita udah lama ya nggak pacaran gitu. Ya lucu kan, nggak pacaran. Terus dia bilang, kenapa kita nggak makan aja di restoran yang dulu kita sering datang kalau kita waktu kita masih pacaran gitu. Terus aku bilang, karena kan kita sekarang tinggalnya agak jauh ya, agak jauh lah dari restoran yang dulu kita sering datengin. Terus aku bilang, kenapa kita nggak coba brunchnya yang di dekat rumah kita aja. Terus dia langsung excited, iya ayo kita ke sana, aku mau ke sana, mau dating gitu. Terus ya udah, aku lihat dia pakai baju warna peach, aku ikutan juga dia pakai baju warna peach. Dan Gitu. orderan kita akhirnya datang juga. Tadi aku pesan 1 ekor ikan apa tuh ya namanya? Hamur, Thank you. clam sama bechamel sauce. Terus ada seafood fried rice juga. Tempatnya lumayan. This looks grill, eh? There's Yeah. cats and the birds. Ini kita lagi jalan-jalan di Doha Port. Kita baru selesai lunch, lumayan kenyang juga, dan kita pengen buang kalorinya dengan jalan-jalan mengelilingi komplek Doha Port ini. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Qatar atau yang udah ke Qatar, atau yang udah di Qatar, kalian boleh banget nih kalau liburan spend an hour to 2 hours just rounding this area because it's so pretty. With the pastel color, it's so nice. Instagramable banget kalau buat kalian yang suka posting-posting Instagram. Jadi tadi untuk lunchnya itu, oke, waktu naik Uber dari rumah ke Doha Port itu sekitar 12 real. Terus tadi lunchnya 474 Qatari rial. Karena kita lapar banget kali ya, jadi ordernya juga agak sedikit banyak. Biasanya nggak segitu kok guys. Itu juga mungkin karena konten kali ya. Nggak juga sih, memang karena pengen makan itu, jadi kita tadi belinya juga kayak clams, mussel, fish, sama sushi dan taco gitu. Is it hot already? Oh, let's go there. Kita mau jalan-jalan, masuk ke sini yuk. Kita lihat ada apa di dalam. Oke. Wow, cantik sekali. Nah, guys, itu namanya dough. Dough itu kayak traditional boatnya Qatar. Dari sini juga kelihatan 974 Stadium. It was used during the World Cup back in 2022. It's so nice to be here because it's so calm. But maybe on the weekend it's probably get busy. What do you think? Oke, sekarang kita mau balik dan we're gonna watch movie ya. So kita mau ke bioskop. Bioskopnya nggak jauh sih dari sini, mungkin sekitar 10-15 menit. Kita mau ke bioskop yang di Mushrif Gallery. Itu favorit kita karena sepi, nggak terlalu ramai. Guys, we already started the summer, so we now being outside in the sun. I think it's around 40 degrees, yeah? And it's only in May, so imagine in June or July, I think it's gonna be more hotter. Today we are matching. Today we are in the peachy color. It's hot.
We are waiting for our Uber, guys. We're gonna go to the cinema in Mushrib. Kalau kalian yang udah ada di Qatar dan kalian punya cara sendiri atau recommendation tempat dating yang mungkin yang affordable, kalian bisa sharing ya. Siapa tahu aku belum pernah nyobain tempat-tempat lain gitu. Ini Uber kita udah sampai di sini. Oke. Nana, how is being outside? It's okay. I thought you were talking. No. It's hot ya? Do you want me to increase the AC? Oke teman-teman, so basically kita cuma mau sharing experience kita gimana kita ngedate di Qatar dan kayak gitu. Jadi mungkin caranya tidak sama dengan kalian atau mungkin beberapa ada yang sama dengan kita. Kalau udah memasuki summer, di luar itu udah jarang banget ada orang yang jalan kaki atau menikmati aktivitas outdoor teman-teman. Jadi rata-rata orang-orang itu yang mau beraktivitas ya aktivitasnya hanya seputar rumahnya mereka, terus entah mereka naik mobil atau naik Uber atau naik the other transportation, terus mereka nyampe aja gitu di kantornya gitu. Jadi atau kalaupun mereka mau beraktivitas ya aktivitasnya indoor seperti ke mall atau ke library atau ke cafe, coffee shop, restoran seperti itu. Jadi jarang banget kalau udah mulai summer itu orang-orang keluar dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kita udah sampai di Mushrib Gallery. Mushrib Gallery ini adalah salah satu mall yang paling dekat dari tempat kita tinggal, guys. Kita kalau mau ke mall ini jalan kaki juga bisa. Kalau lagi nggak males. Seperti ini mallnya, kan seperti yang aku bilang mallnya itu tidak terlalu ramai. Jadi enak banget sih, nggak terlalu ramai yang banyak orang gitu. Terus tapi karena mallnya juga nggak banyak shopnya sih, jadi nggak banyak pilihan juga. Jadi kita biasanya kalau kesini ya hanya sebatas ke bioskop dan dessert ya, ice cream ya, coffee gitu. No thanks. Thank you. Terus sepi juga mungkin karena hari kerja ya. Kalau weekend mungkin lebih sedikit rame. Di sini ada LNN. Ini coffee shop yang terkenal di London. Tapi jujur li waktu ke London kemarin nggak ketemu sih satu outlet doang gitu. Ini kita mau ke bioskop. Let's go by the elevator. Hi. What we gonna watch? Kita udah dapat tiketnya buat nonton Thunderbolt. Jadi Thunderbolt itu salah satu filmnya Marvel yang baru aja keluar nih di Doha. Nggak tahu kalau di Indonesia. Aku mau kasih lihat kalian filmnya ya. Nah, Jeremy sama aku itu addicted banget sama Marvel movie. Dan begitu tahu kalau ini ada di sinema, kita langsung book. Tapi film kita baru akan mulai di jam 6 sore. Jadi kita masih ada waktu sekitar hampir 2 jam. Kita mau ngopi-ngopi dulu bareng. Berhubung film yang bakal kita tonton itu bakal mulai jam 6 sore, jadi kita mutusin untuk keliling-keliling area di Mushrib Downtown ini. Jadi Mushrib Downtown ini tuh kayak area baru yang modern city. Hampir semua buildingnya tuh kayak gini, hampir sama lah gitu bentuknya, square kayak gitu. Terus ya banyak coffee shop, banyak restoran, ada 3 hotel besar di ruang lingkup ini seperti Park Hyatt, Mandarin Oriental, sama dari Al Wadi Hotel juga ada di sini.
Gitu deh, jadi kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 90 menit. Jadi karena sampai film yang kita mau dengan nonton jam itu 6 sore baru nanti mulai di luar, jam 6 sore. Karena kita masih banyak sebelum waktu. kita masuk Jadi untuk aku sama Jeremy nonton mau ke filmnya. Gitu. coffee shop sambil nunggu jam Kalau ada tayangnya yang nanya, Thunderbolt. panas gak sih di luar sekarang? Jujur Li, panas sih panas, tapi nggak yang panas banget, yang humid, yang sampai bikin kamu keringetan. Jadi kita itu sedang pancaroba ya, berganti musim gitu dari dingin ke panas gitu. Nah, untuk sekarang kita belum banget masuk-masuk yang ke summer-summernya banget, tapi kita udah mulai mendekati summer. Jadi untungnya kita itu belum ada humid gitu, humidity-nya itu belum terlalu tinggi, jadinya kita masih bisa di luar gitu karena masih dry, jadi kita nggak gampang keringetan, nggak gampang basah gitu. Ya lumayan enjoyable sih, tapi ya jangan terlalu lama di luar. Di Qatar itu banyak nih model skuter kayak gini yang ditaruh aja gitu di depan toko atau di depan apartemen atau di depan apa gitu. Jadi cara mengendalikannya kita harus punya aplikasinya, terus kalian ya, itu kan berbayar ya, jadi nggak gratis. Yeah. And here on the left. I think it's small, but it's nice. Nice. I really like it actually. This is very nice, and thank you. It's very good. Seriously. I like it. I like it. And the cup also, I really like the cup. It's really cool. Yeah. So for one iced coffee. So for one cup of a Spanish latte, it's 28 Qatari Riyal. And for the small gelato with 2 flavor, I'm having hazelnut and cookie brownie. It's 24 Qatari Riyal for the small cup. How is your Spanish latte? Good. Good katanya. Enak. Worth it, worth it. It's worth it. Yeah, it's expensive, but it's nice. Do you want more? Yeah, but I can't afford more. He's already finished his Spanish latte. So, jadi kalau di Qatar itu harga moderate-nya ya, harga untuk kayak Spanish latte, coffee latte, kayak gitu. Kalau di coffee shop di Qatar itu approximately standarnya sih dari 20 Qatari Riyal sampai dengan 35 Qatari Riyal. Jadi kalau di hotel bintang 5 kayak gitu mungkin sekitar 30 sampai 35 Qatari Riyal. Terus kalau kayak di gelato shop kayak gini itu sekitar 28 Riyal gitu. Saking sepinya, kita cuma berdua di bioskop. Kalian pernah nggak satu bioskop kalian berdua aja gitu, atau sendiri? Hi, what do you think of the movie? Didn't start yet. No, but you have heard It's good. it's good. Okay, let's see how we gonna rate the movie after we finish watching, guys. See you. Kita baru selesai nontonnya, so what do you think for the movie? It's good. Ya, jadi semenjak filmnya itu mulai ya kita nggak bisa berhenti wow karena memang sebagus itu filmnya. Kayaknya ini filmnya filmnya Marvel yang udah lama banget ditunggu karena ya emang selama itu belum pernah ada film yang sebagus ini. Jadi menurut aku sih ini adalah filmnya Marvel yang paling bagus. Bukan filmnya aja sih, ceritanya pun juga keren. Jadi buat kalian yang belum nonton Thunderbolt, silahkan langsung ke bioskop karena memang sebagus itu filmnya. Thank you for the dating day. Oh, so cute. Sekarang kita mau pulang. You gonna walk or Uber? You gonna walk? It's a bit far. Kita mau pulang. I think we gonna order Uber.
from the back here. You sure? Wanna walk? I don't mind. Okay, so no, let's go with Uber. Hah? Ya, kita mau pulang pakai Uber pulangnya karena ya udah sih ya pakai Uber aja. Padahal deket banget sih kalau jalan kaki paling if you walk I think it's about 20 minutes ya. 15 minutes. But it's hot outside. Ya jadi kita sekarang mau pesen Uber aja karena cuaca di luar udah agak panas, ntar keringetan. Ternyata kita nggak jadi pulang guys, kita mau belanja dulu di Monoprix. Jadi di bawahnya, di lantai basementnya mall ini tuh ada Monoprix. Kita mau beli telur. Babe, I think we need the trolley. There, no, that's the trolley. Because I need to the tray of eggs also it's finished. Mau beli telur, mau beli cheese, keju. Lagi murah, 12 real. I'm recording itu. Brinjal. Yes. Oh. But you threw such a lot away now the other day. Huh? You threw the others away now the other day because it was moldy. Yeah, I just need to take it out. Nah, nih yang aku cari-cari di Carrefour nggak ada. Ini 12 real. Butuh eggplant. This, look. See, this one. 17. You don't feel? Okay. But not for tonight. We got food already there. So, should we get or not? You can get them fish. Okay. Eggs. Huh? I want this one. Kiko man to make fried rice. Salmon, tuna salmonnya enggak, tadi udah. Telur 15 real. Ini yang mana ya? Kayaknya yang bawah ini ya, 13 real. Satu tray 13 real. Cheese is expensive everywhere. If you buy bread and I'm not with you, don't buy bread with milk on that. Okay. $5.50. Yeah. $5.50. This is okay. Can Okay. I take this? Yeah. Take. Take my wallet. Take back, take commercial bank. Oke teman-teman, hari ini kita udah selesai sama dating, nonton film, lunch, juga sekarang beres belanja dan sekarang kita on the way pulang.
buat yang udah ngikutin video kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang pengen ke Qatar, kalian bisa tahu, kalian bisa melakukan banyak hal di hari libur. Bisa ke bioskop, bisa atau naik perahu di Kornis dan kayak gitu. Hai semua, akhirnya kita baru nyampe rumah. Jadi hari ini kita ngapain aja? Hari ini kita pergi makan siang di Syabat Almina yang di Doha Port. Habis itu dari sana kita ke Mushrif Gallery karena kita mau nonton Thunderbolt. Cuma pas kita nyampe sana, kita nyampenya itu agak kesiangan. Kita nyampe sekitar jam 4 dan ternyata filmnya itu mulainya jam 6. Akhirnya kita pergi ngopi-ngopi, beli es krim. Habis itu jalan balik lagi ke sinema. Terus pas kita balik lagi ke sinema, Jeremy bilang kita harus beli snack. Oke, jadi kita beli snack untuk nemenin kita nonton. Habis gitu kita masuk ke dalam sinema jam 6. Keluar dari sinema, aku pikir langsung pulang. Ternyata kita ada beberapa item yang kita nggak punya di rumah. Akhirnya kita mampir ke Monoprix. Jadi kita belanja. Tapi yang belanja di Monoprix itu nggak termasuk ke dating ya guys. Jadi yuk mari kita lihat berapa pengeluarannya untuk how much is our dating day spending. Okay, so Uber going to the restaurant, it's 12 Qatari Riyal. Lunch at the Shabbat Almina is 474 Qatari Riyal. I think this is the most expensive lunch ever. Uber to the cinema from Doha Port, it's 12 Qatari Riyal. Ice cream and coffee, 55 Qatari Riyal. The cinema for two is 90 Qatari Riyal. The snacks for the cinema is 22 Qatari Riyal. And the last one is Uber from cinema to home, it's 7 Qatari Riyal. So in total, our spending is 671 Qatari Riyal. Wow. Okay, but one more time guys, so this is just a monthly dating. It's not like every week or every day off, you know. It's not like something like that. So sometimes we do this like even after 2 months, yeah. Okay, so just want to say thank you for everyone who've been following our vlog today. And if you guys want to see more video of us doing things here in Qatar and show you a little bit of what we do on our day-to-day life in Qatar, we do ask you a favor to subscribe our channel and do commenting guys. You can ask me all the questions that you want to know about living in Qatar, about work, everything in your mind, and you can share my channel so that it reach to more people. Okay, so from my side, I want to say bye and have a nice, lovely evening for you all. Bye! See you in the next video.